मोमना का एनबीए में एडमिशन हो चुका था और आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। अपने लेक्चर लेने के बाद वो वहां से निकली और अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए लाइब्रेरी में आकर अपनी बुक्स इश्यू करवाई और एक टेबल पर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद दुआ भी आ गई। दुआ इसकी बेस्ट फ्रेंड थी और यूनिवर्सिटी में भी वो दोनों एक साथ ही आई थी। वो दोनों बैठी बातें कर ही रही थी कि दो लड़के अंदर दाखिल हुए। वो दोनों आकर साथ वाले टेबल पर बैठ गए। यार दानी, तेरे वाली आई नहीं हूँ, दूसरे लड़के ने पूछा। ब्रेकअप हो गया हमारा, तो इसी को शौक मना रही होगी। वह लड़का इत्मीनान से बोला। क्या बात कर रहा है तू? मतलब? फिर से एक और गई। दूसरा आंखें फाड़ कर बोला। तो दानी नामा? लड़का कंधे उचका कर रह गया। कब से इनकी कन्वर्सेशन सुनती मोमना नागवारी से इन्हें देखा। छिछोरे कहीं के। और दानिस्ता इतनी ऊंची आवाज से बोली कि इन दोनों ने मुड़कर देखा। वो दानी नामा लड़का एक झटके से उठकर पास आया। क्या बोला तुमने? सुन लिया है तो पूछ क्यों रहे हो? वो तंजिया अंदाज में बोली। अपनी हद में रहो लड़की। वो तक कर बोला। दानी छोड़ना यार। दूसरा लड़का पास आकर बोला। क्यों छोड़ू? छिछोरे बोल रही है हमें। वो चीख कर बोला। तुम जैसे मर्द जो लड़कियों को टिश्यू पेपर्स की तरह यूज करते हैं, वो छिछोरे ही होते हैं। मोमिना ने कहा। होमी बस करना यार। दुआ ने कहा। ये तुम्हारी दोस्त है दुआ। ऐसी बदतमीज और छोटे घराने की लड़की को दोस्त बना रखा है तुमने। वो नागवारी से बोला। भैया प्लीज। वो लब काटते हुए बोली। मोमना ने चौंक कर देखा। ये तुम्हारा भाई है? वो इस बात में सर हिला गई। डिस्कस्टिंग। किस तरह के भाई हैं तुम्हारे? मोमना ने नागवार लहजे में कहा। तुम्हें क्या तकलीफ है? हम जैसे भी हैं। दानियाल ने तब कर कहा। औरतों की इज्जत क्या होती है ये शायद तुम्हें मालूम नहीं है। मोमना ने तब कर कहा। उफ, ये लड़की मेरी बर्दाश्त से बाहर है, दानियाल ने कहा और फिर तन फन करता वहां से निकल गया। मोमना ने नागवारी से हुंकारा भरा। मम्मी, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने। भैया मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे। वह नम लहजे में बोली। क्यों नहीं मिलने देगा वो कुछ भी जायज और नाजायज करे और तुम पे पाबंदियां लगाए। कहाँ का इंसाफ है ये? दुआ इसकी बात पे गहरा सांस भरकर रह गई। दानी यार रुक जा। मूसा इसके पीछे भागते हुए बोला। दानियाल ने रुककर इसे देखा। देखा किस तरह बात कर रही थी वो लड़की मेरे बारे में, और तुमने मुझे इसका मुंह तोड़ने भी नहीं दिया। दानियाल ने गुस्से से कहा। अच्छा मट्टी डाल मेरी जान और चल, बस हमें मॉल जाना है। शहीद वो के लिए गिफ्ट लाने। मूसा ने कहा। ठीक है, तो जाकर दुआ को ले आ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। दानियाल ने कहा तो मूसा सर हिलाकर वापस मुड़ गया। मूसा अंदर पहुंचा तो दुआ मुंह फुलाकर बैठी थी और मोमना इसे कुछ कह रही थी। बरसात मुस्कुरा रही थी। मूसा के दिल ने इसकी मुस्कुराहट पर एक बैट मिस की। हाय गर्ल्स, पास आकर बोला। मोमना की मुस्कुराहट इसे देखकर गायब हो गई थी। सॉरी मिस। वो दानियाल जरा गुस्से का तेज है तो इसलिए इसने आपको काफी सख्त अल्फाज बोल दिए। मूसा ने इसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। मिस्टर मूसा, मैं अपने किए पे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। मुझे जहर लगते हैं ऐसे लड़के जिनके नजदीक लड़कियां टाइम पास है। मेरी मम्मा कहती हैं कि अगर इश्क पे यकीन हो तो तकवा भी लाजमी है, और इश्क में तकवा जानते क्या होता? वो कुछ तो वक़्त के लिए चुप हुई, फिर मजीद बोलने लगी। तकवा परहेजगारी को कहते हैं, और इश्क में तकवा यह है कि इंसान उसको पसंद करे तो धोखे दगाबाजी से परहेज करते हुए इसे महरम बनाए, ना कि एक चोर दूसरी पकड़। ये चीज बेहयाई के जमरे में आती है। वो बोलती चली गई। मूसा दम साधे इसके पुरफसूल अल्फाज को दिल में उतरता महसूस कर रहा था। ओके दुआ, मैं चलती हूँ, मोमना ने उठते हुए कहा, और फिर वो वहां से निकलती चली गई। मगर मूसा की नजरों से इसके उजल होने तक ताक़ुब किया। बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी दोस्त की, मूसा ने गहरा सांस भरते हुए कहा। वो ऐसी ही है, सबसे अलग। दुआ ने मुस्कुराकर कहा। शुक्र है तुझ पे नहीं गई, मूसा ने कहा। दुआ ने इसके पास रखे रजिस्टर से मारना शुरू कर दिया। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था, मूसा ने चिल्लाकर कहा। वो मुंह हिलाकर बैठ गई। मेरी शोनी नाराज हूँ मुझसे, मूसा ने नाक खींचकर कहा। दुआ ने जलाकर इसे देखा। और भैया किधर हैं? ओ वो शिट, इसने तो मुझे तुम्हें बुलवाने भेजा था, मूसा हड़बड़ा कर बोला, और फिर वो दोनों बाहर को लपके। अगले दिन दानियाल, मूसा और दुआ यूनिवर्सिटी आए तो गेट के पास ही मोमना खड़ी थी। दानियाल तो नागवारी से एक साइड से होकर आगे गुजर गया, मगर दुआ और मूसा इसके पास खड़े होकर अलैक स्लैक करने लगे।
موسیٰ کی نظریں تو اس کے حجاب میں مقید پر نور چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ تینوں اندر چلے آئے۔ روا اور وہ کلاس میں چلی گئی اور موسیٰ دانیال کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا تھا تجھے؟ منہ کیوں کھولا ہے؟ موسیٰ نے جلا کر پوچھا۔ تو اس بدتمیز لڑکی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ دانیال نے منہ بنا کر پوچھا۔ ارے کتنی شریف لڑکی ہے، تو دل کرتا ہے کہ بات چیت کرو، موسیٰ نے کہا۔ دانیال اسے گود پر رہ گیا۔ چند کلاس میں چلیں، دانیال نے کہا، اور پھر دونوں کلاس روم کی طرف پلٹے اور وہ اسٹارٹ کے فری پیریڈز لے کر وہ دونوں لائبریری کی طرف آئے تو دعا اور مومنہ بھی وہیں تھے۔ وہ دونوں پاس گئے تو دعا انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ تھینک گاڈ آپ آ گئے دانی بھیا، ہمیں یہ نوٹس بنانے کے لیے بکس ایشو کروانی ہے، تو پلیز ہماری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں۔ دعا نے کہا، دعا اس کی ضرورت نہیں، میں دیکھ رہی ہوں نا۔ مومنہ نے جلدی سے کہا، مومی پلیز نا، جلدی ہو جائے گا۔ دعا نے کہا، دعا فکر مت کرو، میں مینج کر لوں گی۔ مومنہ نے کہا، تمہاری دوست بہت گھمنڈی ہے دعا، ایسی لڑکی کو دوست کیوں رکھا تم نے؟ دانیال نے ناگواری سے دیکھا۔ دعا تمہارا بھائی بھی بہت ٹھٹکی ہے، تو تم پہ بہت ترس آتا ہے مجھے کہ کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی تمہیں ان کا تعارف کراتے ہوئے۔ مومنہ نے بھی طنزیہ انداز میں کہا۔ دانیال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ دانیال نے تب کر کہا، مسئلہ آپ کو ہے، اور میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا تھا، پنگا پہلے آپ نے لیا تھا، تو پھر مجھ سے بھی تو سنیں گے نا، وہ تڑک کر بولی۔ دانیال غصے سے پھول کر رہ گیا۔ وہ مزید کچھ بولتا، موسیٰ اسے کھینچ کر باہر لے گیا۔ دانیال آج یونیورسٹی اکیلا ہی آیا تھا۔ دعا کو فلو تھا تو اس نے چھٹی کی تھی، اور موسیٰ کا آج ویسے ہی نہ آنے کا موڈ تھا۔ دانیال فری پیریڈ میں اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھا تھا کہ تبھی مومنہ نے پاس آ کر سلام لیا۔ دانیال نے حیران ہو کر اسے دیکھا، مگر پھر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ کیا ہے؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ آج دعا کیوں نہیں آئی اور اس کا موبائل نمبر کیوں بند ہے؟ مومنہ نے پوچھا۔ فلو تھا اس کو، دانیال نے جواب دیا۔ او اچھا ٹھیک ہے، آپ اسے جا کر کہیے گا کہ مجھے فون کرے۔ کیوں دوں تمہارا پیغام؟ نوکر لگا ہوں تمہارا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اوہ کس قدر بدتمیز ہیں آپ، مجھے آپ کے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مومنہ نے جلا کر کہا۔ اپنی حد میں رہو، دانیال نے کہا۔ حد ہی میں تھی، مگر شاید آپ کو عزت راس نہیں آتی، مومنہ نے منہ بنا کر کہا۔ وہ واپس مڑ گئی اور دانیال پیچھے بیچو-تاب کھا کر رہ گیا۔ پھر سارا دن اس کا موڈ خراب ہی رہا۔ وہ چھٹی کے بعد سیدھا موسیٰ کی طرف آ گیا۔ ہائے پھپھو، کدھر ہے آپ کا راج دلارا؟ دانیال نے اندر آ کر پوچھا۔ سویا ہے ابھی تک، اذرا نے منہ بنا کر کہا۔ دانیال اس کے روم کی طرف بڑھا تو وہ بیڈ پر آڑا تچھا لیٹا تھا۔ دانیال نے زور سے ایک دپ رسید کی تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ کہ کیا ہوا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ تیرا سر ہوا ہے، تجھے پتا بھی ہے کہ اب یونیورسٹی میں میری دشمن بھی ہے، تو کیوں نہیں آیا؟ پتا بھی ہے کتنا مشکل تھا خود پہ قابو پانا، دانیال نے تب کر کہا۔ آئے ہائے، تم تو اس بیچاری کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو دانی یار، موسیٰ نے جلا کر کہا۔ بیچاری نہیں ہے وہ، آفت ہے پوری، دانیال نے کہا۔ ویسے ہوا کیا ہے آج؟ دانیال نے سارا قصہ سنایا تو موسیٰ اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگ گیا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ قصور بھی تیرا اور غصہ بھی تو ہی کر رہا، ایک پیغام دینے کو ہی تو کہا تھا۔ موسیٰ نے کہا، تجھے بھی میں ہی غلط دکھتا ہوں؟ وہ یہ لا کر بولا۔ ہاں تو اور کیا، موسیٰ نے کہا۔ جا رہا ہوں میں گھر، دانیال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو جانا یار، اس کا پیغام دے، موسیٰ نے اطمینان سے کہا۔ دانیال اسے غصے سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ دعا اور مومنہ گراؤنڈ میں بیٹھی تھی اور نہ جانے کون سے اراد و نیاز چل رہے تھے۔ پھر مومنہ کسی بات پر مسکرا دی تھی تو دانیال کی نظر اس کے گال پر پڑتے ڈمپل پر اٹک گئی تھی۔ صاف شفاف حجاب میں مقید چہرے پہ ہمیشہ سنجیدگی رہتی تھی۔ آج دانیال نے پہلی بار اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ تبھی مومنہ کی نظر اس پہ پڑی تو اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دانیال نے جلدی سے توجہ اپنی گرل فرینڈ منزہ کی طرف کر لی۔ پھر کچھ دیر بعد موسیٰ بھی ادھر ہی آتا دکھائی دیا اور وہ اس کی طرف آنے کی بجائے دعا اور مومنہ کی طرف بڑھ گیا۔ پھر نہ جانے وہ دعا سے کیا کہہ رہا تھا کہ دعا اس پر غصہ کر رہی تھی اور پاس کھڑی مومنہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ وہ منزہ سے بولا اور جلدی سے ان کی طرف بڑھ گیا۔ میں دعا کو دیکھ کر آتا ہوں، دانیال نے کہا اور ان کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا دعا؟ دانیال نے پاس جا کر پوچھا۔ بھیا دیکھیے نا، یہ موسیٰ کا بچہ مجھے بد دعا بول رہا ہے، وہ ٹھنک کر بولی۔ موسیٰ باز آ جا، دانیال نے آنکھیں نکال کر کہا۔ یار دانی، اب دیکھنا اس نے کتنی بار ہمیں ڈانٹ پڑوائی، تو ہمارے لیے تو بد دعا ہی ہوئی نا۔
اور دیکھ تو بچ بھی جاتا ہے کیونکہ یہ تیری بہن ہے، مگر تیری گرل فرینڈ کو میری بتا کر کتنی بار آغا جان سے بےزتی کروائی۔ تو میرے لیے تو یہ بد دوا ہی ہے۔ موسیٰ نے مسکرا کر جواب دیا۔ موسیٰ تم مر جاؤ۔ وہ تب کر بولی، موسیٰ جی صحبت بری ہو تو سزا تو ملتی ہے نا۔ مومنہ نے کاٹدار لہجے میں کہا، دیکھ موسیٰ یہ خود پنگے لیتی اور تجھے یہ معصوم لگتی ہے۔ دانیال نے کہا، وہ تو آپ گھر جا کر بھی میرا تذکرہ کرتے ہیں، شرم تو نہیں آتی ہوگی۔ مومنہ نے ناگواری سے کہا، اے تو خود کو سمجھتی کیا ہے؟ بڑی نیک اور متقی اور باحیا خاتون ہے نا تو، شرافت تو بڑھ بڑھ پتیلے دیتی ہے لوگوں کو۔ دانیال نے غصے سے کہا، اپنی حد میں رہیے مسٹر، آپ کو تو شاید لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور میں آپ کی 2 ٹکری کی گرل فرینڈ جیسی نہیں ہوں تو مجھے تو تراں کر کے مخاطب کر رہی ہیں۔ مومی بس کرنا پلیز، دعا منمنائی۔ دانیال نے اپنے غصے سے سلگتی کن پٹیاں دبائی اور پھر وہاں سے نکل گیا اور موسیٰ اسے پکارتا رہ گیا۔ بس مل گیا سکون۔ دعا موسیٰ پہ الٹ پڑی۔ ارے واہ واہ، اب میرا قصور نکالو۔ موسیٰ جھلایا، تم اگر نہ آتے تو وہ بھیا تمہارے پیچھے نہ آتے اور یہ میڈم کو انہیں دیکھ کر زبان پہ کھجلی نہ ہوتی۔ دعان نے مومنہ کے کندھے پر دب رسید کرتے ہوئے کہا، ارے اس بیچاری کو کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، بس تمہارا بھائی ہر بات کو اپنی طرف لے جاتا ہے۔ موسیٰ جلدی سے بولا، واہ واہ کیا کہنے، تم نہ ایک مطلبی انسان ہو۔ اور ہاں یہ میری دوست ہے، اس کو ڈانٹو یا مار دو، تمہیں کیا مطلب اس سے؟ وہ تلملا کر بولی اور مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ ہاں ہمیں ہی تو مطلب ہے اس سے دعا جانے، کیونکہ تمہاری دوست موسیٰ خان کے دل کی مسان پر براجمان ہے۔ موسیٰ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا اور پھر سر جھٹک کر وہ دانیال کے پیچھے چلا آیا۔ اچھا سننا دانی، موسیٰ اس کے پیچھے آتے بولا، بات مت کر مجھ سے۔ وہ تب کر بولتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن وہ اپنی بک لینے کے لیے موسیٰ کے ڈپارٹمنٹ میں آیا تو اندر موسیٰ اپنے دوست ارمان سے بات کر رہا تھا اور وہ مومنہ کا نام سن کر ٹھٹک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ تم اس حجاب والی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو یار تم؟ ایک بار بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اس کا دوست ارمان بولا، یار میں بتانا چاہتا تھا لیکن بھول گیا، میں بہت پسند کرتا ہوں مومنہ کو اور جلد ہی اسے پرپوز کرنے والا ہوں۔ وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو دانیال نے اپنے پیچھے کھڑی دعا کو دیکھا، جس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ پھر وہ نخرے میں سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ موسیٰ بات کرتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ پورا راستہ وہ گمسم سا رہا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو حمیرہ خان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ دعا بہت رو رہی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کی کسی فرینڈ کو پسند کرنے لگا ہے موسیٰ۔ دانیال، تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی بھی موسیٰ کو کسی اور لڑکی کی طرف مائل نہیں ہونے دو گے، مگر تم اپنی بہن کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکے۔ وہ بولتی ہوئی اسے سب سست تنانے لگی۔ وہ سر جھکائے اس کی سن رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد کہ وہ افسردہ سا اٹھ کر اپنی کمرے میں آ گیا۔ وہ جب بہت چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں کی وفات ہو چکی تھی اور اس کے بابا نے اس کی ضد پر اس کے لیے ایک ماں لے کر آئے تو وہ حمیرہ خان کا دیوانہ تھا۔ ہر وقت ان کے پاس بڑھتا رہتا، وہ جتنا بھی جھٹکتی وہ مزید ان کے قریب ہوتا تھا۔ اور پھر حمیرہ خان کو دھیرے دھیرے لگا کہ اگر دانیال کو وہ اپنی قابو میں کر لے تو اس گھر پر راج کر سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ دانیال کے والد مسٹر ارباز خان حمیرہ اور دانیال کے قریب آنے پہ بہت خوش ہو گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر حمیرہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور دانیال تو اس ننھی سی گڑیا پر جان چھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے یونیورسٹی میں ہر لڑکی سے فلرٹ کرتا اور یہاں تک کہ اگر اسے لگتا کہ کوئی لڑکی موسیٰ کی طرف مائل ہو رہی ہے تو وہ اس لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ بنا لیتا۔ اور یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر اب ان کی زندگی میں آئی تھی مومنہ، اور وہ سوچ چکا تھا کہ اسے اپنا رویہ مومنہ کے ساتھ درست رکھنا ہوگا تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہو۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچا تو مومنہ اکیلی ہی بیٹھی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ دعا کی طبیعت ٹھیک تھی اس لیے وہ آج نہیں آئی۔ اس نے پاس جا کر پوچھا تو مومنہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، آج انگارے نہیں چبا رہے؟ میرے بنا پوچھے ہی بتا دیا، وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولی۔ وہ اس کے انداز پر دانیال سلگ کر رہ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میری بہن کی دوست ہو اور میری بہن سے زیادہ میرے لیے کوئی اہم نہیں ہے، سو مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے بھی دوستی کر سکتا ہوں، دانیال نے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ موسیٰ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر موسیٰ ایک دن موقع نکال کر اس سے ملا اور اسے پرپوز کر دیا۔ وہ لب بھیج کر دیوار کی اور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر موسیٰ، میری زندگی کا فیصلہ میرے بھائی اور بھابھی کریں گے، اور رہی بات پرپوز کی
तो आप अपने पेरेंट्स को भेज दीजिएगा। मेरे भैया को अच्छा लगा तो वहाँ बोल देंगे। वो इत्मीनान से बोली। मैं भी अपने वालिदैन को नहीं भेज सकता। दरअसल वो नहीं चाहते कि मैं स्टडी के दरमियान इस तरह का कोई काम करूँ, और अगर मैंने ये बात इन्हें बताई तो वो बहुत नाराज होंगे। तो क्या आप वेट कर सकती हैं? मूसा ने पूछा। ऐसे थोड़ी होता है मिस्टर मूसा, कोई किसी के लिए इंतजार नहीं करता। आपको अगर ये मुनासिब लगता है तो ठीक है, वरना मुझे अगर कोई और प्रपोजल आपसे अच्छा लगा तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। वो इत्मीनान से बोली। अब आप तो मेरी जान लेने वाली बात कर रही हैं। खैर, कोई बात नहीं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। चंद दिन इंतजार कर लीजिए, मूसा ने कहा। तो वो सर अस्पात में हिला गई। मूसा के जाते ही दानियाल के चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब देखता हूँ तुम्हारा पत्ता कैसे साफ करता हूँ, वो मुतमईन अंदाज में बोला। दानियाल मूसा के रूम में दाखिल हुआ तो वो लैपटॉप पर लगा था। हाय जानू, क्या हो रहा है? कुछ नहीं दानियाल, नोट्स बना रहा हूँ। वो तूने बना लिए क्या? मूसा ने इसे जवाब देते हुए पूछा। नहीं जनाब, आज ये सब करने का मूड नहीं है। आज मेरा मूड बहुत फ्रेश है। मूसा ने इसकी बात पर हैरानगी से इसे देखा। तेरी तबीयत ठीक है ना? मूसा ने हैरत से पूछा। अब तो ठीक हुआ हूँ, दानियाल ने आह भरते हुए कहा। हुआ क्या है? मूसा ने लैपटॉप साइड पर करते हुए पूछा। मैनू इश्के दा लगिया रोग के मेरे बच्चे ने दी नहीं उम्मीद। दानियाल ने मुस्कुरा कर गुनगुनाया। तुझे इश्क हो गया, वो भी सच्चे वाला? कौन है वो, कैसी है वो? मूसा ने एक सांस में इतने सवाल पूछ लिए। मोमना, दानियाल ने आंखें बंद करके कहा। मूसा का रंग फक हो गया। मोमना तुझे पसंद है? मूसा ने हकला कर कहा। यस, और जानते, मैं इसे प्रपोज किया और वो मान भी गई। दानियाल ने झुन कर कहा। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर चुकी थी। मूसा ने लब काटते हुए कहा। व्हाट? ये तू क्या कह रहा है? मतलब इसने तुम्हें भी हुक्म पीछे लगा लिया? और मुझे भी, दानियाल ने कहा। मैं अभी इससे बात करता हूँ, मूसा उठते बोला। दानियाल का रंग उड़ा। हाँ चल, हम इसके घर जाते हैं और पूछते हैं कि इसने हमें डबल क्रॉस क्यों किया। दानियाल ने भी उठते हुए कहा। फिर वो दोनों जल्दी से बाहर की तरफ लपके। मूसा, वैसे हम अगर इस तरह जाएंगे तो इसकी बदनामी होगी, तो हम कल यूनिवर्सिटी में पूछेंगे तो बेहतर होगा ना? वो लब काटते हुए बोला। मूसा रुककर इसे देखने लगा और फिर जलाकर सर पकड़ सोफे पर बैठ गया। मोमना लाइब्रेरी में से किताबें इशू करवा कर मुड़ी तो पीछे खड़े मूसा से टकराते वो मुश्किल बची। उफ मूसा, अभी मैं बिक जाती, मोमना ने जिलाकर कहा। मोमना, अगर मेरे अलावा कोई तुम्हें प्रपोज करता तो जो तुमने मुझे जवाब दिया इसे भी वैसा ही देती क्या? मूसा ने पूछा। मोमना ने इसकी बात से समझा कि इसके प्रपोज से पहले की बात कर रहा है, तो इसने सर अस्वाट में हिला दिया। मूसा के चेहरे पर कर्ज छा गया। मैं क्या समझा था आपको, और आपकी इस कदर जीप और गटियां निकली। कोई तमाशा है क्या? मूसा ने टेबल पर जोर से मुक्का मारकर कहा। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? वैसे तो बहुत नेक परवीन बनती हैं, मगर आप एक मुनाफिक औरत है। आपसे बेहतर तो तवाइफ है, कम अज कम इसका पता तो होता है कि वो बदफितरत और बेहया है। आपकी तरह नेक बनकर धोखा तो नहीं देती। चटाख! मोमना का हाथ उठा और मूसा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, मेरी ही गलती थी जो तुम जैसे घटिया मर्द से बात की। मोमना चिल्लाई और फिर वहां से निकल गई और दरवाजे पर खड़ी दुआ जो हुआ देखकर शौक खड़ी थी। दानियाल ने जल्दी से इसका कंधा हिलाया और वो इसके सीने से लगकर रो दी। भैया, वो सिसकी, जाओ इसके पास। दानियाल ने तेजी से बाहर निकलते मूसा की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह दुआ तेजी से इसके पीछे दौड़ी। मूसा ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। इससे पहले वो गाड़ी चलाता कि दुआ जल्दी से फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। मूसा ने नागवारी से इसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो धड़ा। वो वो मैं तुम्हें देखने आई थी, वो फक चेहरे के साथ बोली। क्यों, तमाशा है कोई? वो चीखा। मोमना ने जो तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया है, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो ऐसी है। दुआ ने नम लहजे से कहा। मुझे भी कहाँ मालूम था, वरना कभी इसके साथ खुद को इन्वॉल्व नहीं करता। मूसा ने कर्ब से कहा। प्लीज खुद को तकलीफ मत दो, वो तड़प कर बोली। मूसा इसके गले लगकर रो दिया। चलो अपनी क्लास अटेंड कर लो और इस मोमना से मैं जरा निपट लूं, वो तड़क कर बोली। मूसा सर हिलाकर गाड़ी पार करके दुआ के पीछे आया। रुको मोमना। आगे जाती मोमना को आवाज दी तो मोमना ने रुककर हैरत से इसे देखा।
موسا بھی رک کر دیکھنے لگا۔ دعا اس کے سامنے گئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ مومنا نے بے یقینی سے دیکھا، یہ تھپڑ میرے موسا کو دکھ دینے کا۔ دعا داڑھی۔ پھر دعا نے پی در پی اس کے 2 تھپڑ رسید کیے۔ یہ 2 تھپڑ میرے بھائی دانیال کو دکھ دینے کے، دعا نے کہا، اور پھر موسا کا ہاتھ تھام کر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ مومنا گھر آ کر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ احسان توہین سے تپ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی۔ دانیال کو دھوکہ کب دیا میں نے، وہ بڑبڑائی۔ پھر وہ ہزار لگا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ مومنا کدھر جا رہی ہو؟ ماما بس آتی ہیں، وہ مجھے بس لائبریری تک جانا ہے۔ وہ مڑے بغیر پارٹنر کی بات کا جواب دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پھر کیب پروا کر وہ آغا مینشن پہنچی اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ وہ دعا کی کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک دانیال کی کمرے سے آتی آواز پہ وہ ٹھٹکی۔ مجھے فخر ہے تم پہ میری جان دانیال، تم نے ہمیشہ دعا کے لیے وہ سب کیا ہے جو ایک بھائی کو کرنا چاہیے۔ موسا کو ہمیشہ لڑکیوں سے دور رکھنے کے لیے خود ان لڑکیوں سے کھیلے، اور اب ان کو سادن مومنا کو موسا کی زندگی سے نکالنے کے لیے جو تم نے کیا وہ بھی قابل تعریف ہے۔ ہمیرا نے ستائشی لہجے میں کہا، یس موم، بس مجھے موسا کو یہ کہنا پڑا کہ مومنا کو میں نے پرپوز کیا تو ہاں بول دی، اور موسا کو یہی تھا کہ میں اس کے اور مومنا کے قصے کو نہیں جانتا اور کام آسان ہو گیا۔ دانیال طنزیہ انداز میں بولا، تم میرا فخر ہو۔ ہمیرا نے کہا، مام دعا میری جان ہے، اور کسی کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آئے تو میں اس کی جان لے لوں۔ دانیال نے کہا۔ باہر کھڑی مومنا کو اپنے اندر گھٹن محسوس ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ہوا میں معلق ہو گئی ہے۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ سڑک پہ دوڑ رہی تھی اور آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے اور لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بس اسٹینڈ پر رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے دانیال خان، تم جیسے گھٹیا انسان نے اپنی بہن کی محبت میں بہت گناہ کیے ہیں، اور اب بس تمہارے گناہوں کا گڑھا بھر چکا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ بے عزتی کیا ہوتی ہے، تم پہ تمہاری زندگی تنگ کر دوں گی۔ اب تمہیں میں بتا دوں گی کہ عورت جب حد پار کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے۔ تمہارے قصے صرف آغا مینشن تک محدود ہے، اب دنیا بھر میں ہوں گے، تمہیں لوگ اچھوت سمجھیں گے۔ وہ دن ہی دل میں بولتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن اس نے دانیال کی چھوڑی ہوئی گرل فرینڈز کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور پھر ان سب کو شامل کر کے دانیال کے خلاف پلان بنایا، اور پھر ایک ویڈیو بنا کر ہر جگہ وائرل کر دی۔ اور ایک لڑکی نے تو میڈیا پر آ کر دانیال خان کے بچے کی ماں بننے کا دعویٰ کر دیا۔ آغا مینشن میں جیسے کوہرام ہی مچ گیا تھا۔ دانیال تو ساکت و جامد سب کی ڈانٹ پھٹکار سن رہا تھا، ہر ایک اسے آ کر بے عزتی کر رہا تھا، اور یہاں تک کہ میڈیا نے ہر جگہ اس کے قصے پھیلا دیے تھے۔ وہ دلچسپی سے سامنے بیٹھے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہی تھی کہ اس کا بھائی شاہیر اس کے پاس آیا۔ بہت برا ہوا اس لڑکی کے ساتھ، پہلے ہی یہ نفسیاتی طور پر بہت ڈسٹرب سا رہتا ہے، اسے بہت برے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات اور طبیعت اس قدر بگڑ جاتی ہے سانس بھی نہیں آتا۔ پتہ نہیں دل میں کون کون سے دکھ ہے مگر کسی کو بتاتا ہی نہیں۔ شہیر افسوس سے بولتا جا رہا تھا اور مومنا ساکت سی بیٹھی تھی۔ نہیں مومنا، تم نرم نہیں پڑ سکتی، تمہیں اس شخص سے انتقام لینا ہے۔ پھر اگلے ہی دن اس نے موسا اور دعا کے ساتھ مل کر اسے بے گناہ ثابت کرنے کا پلان بنایا۔ یہ سب اس کے پلان کا ہی حصہ تھا، جس سے دانیال خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا۔ پھر اس نے ان کے ساتھ مل کر جس لڑکی نے اس کے بچے کی ماں بننے کا دعویٰ کیا تھا، اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ آغا جان نے اس کا اسپیشلی آ کر تھینکس کیا۔ وہ بس فیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ دانیال یک ٹک اسے ہی دیکھا جا رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے دانیال؟ پوری یونیورسٹی کے سامنے اسے بے عزت ہونا پڑا۔ دانیال دل ہی دل میں پچھتایا۔ پھر اگلے دن وہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس آیا تو اسے اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ پلیز بات کرو نا مجھ سے، وہ بے بسی بھرے لہجے میں بولا۔ کیوں کروں بات؟ تمہاری بہن نے مجھے اس دن سے اتنا بے عزت کیا، تو اس کے باوجود تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بات سنوں؟ تم نے کیوں جھوٹ بولا موسا سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو وہ ایک دم سے چونک گیا۔ تو تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں نے موسا سے جھوٹ بولا؟ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا، تمہاری بہن نے تھپڑ مارنے سے پہلے تمہارے نام کے تھپڑ کا ذکر کیا تھا، مگر اس کے بعد میں نے سوچا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم نے تو مجھے پرپوز کیا ہی نہیں تھا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، آئی ایم سوری، آئندہ سے نہیں ہوگا، اور میں تم سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
वो बेकरारी भरे लहजे में बोला, हरगिज नहीं करूंगी शादी, वैसे भी मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है और मैं इसी से शादी करूंगी। वो सपाट लहजे में बोली और फिर इसे बेकरार छोड़कर आगे बढ़ गई। वो रोज इसकी मिन्नत समाजत करने लगा। वो हर बार इसे ठुकरा रही थी, इसकी इज्जत नफ्स को कुचल रही थी, मगर वो इस कदर इससे मोहब्बत करने लगा था कि इसे ये सब भी महसूस नहीं हो रहा था। तो वो इसकी बेइज्जती करती है। वो जिस खेल को जल्द खत्म करना चाहती थी वो तो बढ़ता ही जा रहा था। वो अब इस सिचुएशन से परेशान हो चुकी थी। अब क्या करूं मैं? वो कमरे में इधर उधर टहलते हुए खुद से बोली, बस अब तड़पाना बंद। तुम भी इसके साथ मोहब्बत का नाटक करो कि छोड़ दो। इसका दिल नहीं कहा, मगर जमीन ने इसे बुरी तरह से लताड़ा था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो हमेशा की तरह इसके पास आया। आई लव यू। हमेशा की तरह वो इसकी तरह बुके बढ़ाते हुए बोला, मगर इसने इस बार बुके फेंकने की बजाय पकड़ लिए। तो तुम मोहब्बत करते हो मुझसे, क्या कर सकते हो मेरे लिए? वो सपाट लहजे में बोली, जो भी तुम कहो। वो बेकरारी भरे लहजे में बोला, तो ठीक है। वो यूनिवर्सिटी की छत की दीवार पर चलते हुए बोलो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वो मुस्कुरा कर बोली, तो दानियाल ने लव बीन्स लिए, मुझे हाइट फोबिया है। वो लव कुचलते हुए बोला, तो वो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दी, यही मोहब्बत है तुम्हारी? मुझे मालूम था तुम ये कभी नहीं कर सकते। वो सर्द लहजे में बोली और फिर अपनी क्लास की जानू पड़ गई। कुछ देर के बाद उसकी दोस्त ने हाँफते हुए इसके पास आकर बताया कि भाई दानियाल खान ऊपर छत की दीवार पर चल रहा है। वो भागती हुई बाहर आई तो वो बाजू फैलाए हुए ऊंची आवाज से बोला, जो कि लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, मगर वो जानती थी कि वो इसी को बोल रहा है। वो नफी में सर हिलाती हुई तेजी से सीढ़ियों को जाने पड़ी और हाँफते हुए ऊपर पहुंची। वो इसकी आंखें बंद थी और आगे दीवार खत्म होकर मुड़ रही थी। मोमना को लगा इसकी सांसें रुक गई और इसके कदम जैसे आगे बढ़ने से इनकारी थे। मूसा इसे पीछे हटाता इसकी तरफ बढ़ा और इसे बाजू से खींचकर नीचे उतारा। ये क्या बदतमीजी है मूसा? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम इस लड़की की वजह से अपने अपनों को तकलीफ दे रहे हो। मूसा दबकर बोला, हुजूर में बकवास मत कर। सही तो कह रहा है मूसा, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम इस घटिया लड़की की वजह से। शट अप, जस्ट शट अप। आइंदा से अगर तुमने मोमना से इस तरह बात की तो जबान काट दूंगा। दानियाल तर्श लहजे में बोला। वह दुआ ने बेयकीनी से इसे देखा और फिर भागती हुई वहां से निकल गई। बहुत खूब, तुम इस लड़की के इश्क में इस कदर अंधे हो गए हो कि तुमने अपनी ही बहन को दुख दिया। इस बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, इसी को आज रुला दिया। मूसा तल्फ लहजे में बोला तो वो बेदर्दी से लब कुचलते हुए गुमसुम सी खड़ी मोमना को देखने लगा जिसकी आंखें भीगी थी। मूसा गुस्से से वहां से पलट गया। इंतहाई पागल हो तुम, तुम्हें जरा भी खुद से प्यार नहीं है। अगर कुछ हो जाता तो? इसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए बोली तो वो इसके हाथ थाम कर जमीन पर बैठ गया। मैं दोबारा तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसके दोनों हाथों को थामे बोला तो वो अपने आंसू साफ करती सर अस्बात में हिला गई। फिर कुछ दिनों के बाद दानियाल ने अपना रिश्ता भेजा। दानियाल के सारे घर वाले खुश थे सिवाय इसकी मोम के। शहीर ने रस्मन बस कुछ सोचने का वक्त लिया और अगले दिन ही इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी। दानियाल का एमबीए का लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने में एक मंथ बाकी था। फिर जैसे ही वो अपने बिजनेस को संभालता उनकी शादी थी। मोमना ने इतनी जल्दी शादी पे काफी एहतजाज किया था, मगर दानियाल ने इसे मना लिया था। आने वाले दिनों में जहां मूसा और दुआ एक दूसरे के बहुत क्लोज हुए थे, वहीं पर दानियाल और मोमना की मोहब्बत के किस्से भी यूनिवर्सिटी में आम हो चुके थे। फेयरवेल पार्टी में दानियाल ने खास इसके लिए सॉन्ग गुनगुनाया। वो मशहूर कुन अंदाज में कह रहा था और मोमना इसके आवाज के जादू में जैसे कोसी गई थी। कुछ अरसे के बाद दानियाल ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वो 1 महीने में ही इसने अपनी कंपनी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिलवा दिया। इसी दिन इनकी शादी के दिन रखने मोमना के घर पहुंचे थे। तो क्या कहते हैं शहीद साहब, कब शादी रखी जाए? दानियाल के वालिद अरबाज ने पूछा। अंकल, जैसा आपको मुनासिब लगे हम वैसा ही करेंगे और मोमना की स्टडी शादी के बाद कंप्लीट होती रहेगी। वैसे भी कुछ अरसे के बाद मैं अपनी बीवी के साथ लंदन शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मुझे मोमना के लिए बहुत टेंशन थी। अब वो यहाँ पर अपनी शौहर के पास होगी तो मैं हर फिक्र से आज़ाद हो जाऊंगा। शहीर ने कहा, चलिए फिर ठीक है, इसी महीने की 10 तारीख रख लेते हैं। अरबाज खान ने कहा और फिर फातिमा भाभी सबका मुंह मीठा करवाने लगी।
दिन पार लगा कर उठते जा रहे थे और आज ही इनकी मेहंदी की रस्म थी। वो आगा मेंशन के लाउंज में अपने हाथों पाँव पर मेहंदी लगाए हीटर के सामने बैठी हुई थी। इसका दिल बहुत बेचैन सा था। क्या मैं एक बार दानियाल को सब बता दूं? वो लोग कुचलते और बड़बड़ाई। फिर उठकर इसके कमरे में आई तो वहां मौजूद नहीं था। वो मायूस से होकर लौटने लगी तो इसकी निगाह टेप रिकॉर्डर पर पड़ी। उसने वहीं बैठे बैठे टेप पे ये सब रिकॉर्ड किया और वहां से लौट आई। वो इसकी तरफ से कॉल की मुंतजिर थी, मगर दानियाल की तरफ से कोई कॉल नहीं आया था। इसका दिल बेचैन सा हो रहा था। क्या दानियाल वो सब जानने के बाद कल बारात लेकर आएगा? इसके दिल से आवाज आई और रात भर घुटनों में सर दिए रोती रही। फिर अगले दिन 11 बजे के करीब दानियाल के घर से इसकी शादी का जोड़ा आया तो जैसे इसकी जान में जान आ गई। फिर कुछ देर के बाद वो तैयार होने के लिए पार्लर चली गई। पार्लर से तैयार होकर वो होटल पहुंची तो कुछ देर में बारात आ चुकी थी। इसका और दानियाल का निकाह हो गया और इसे दानियाल के पहलू में लाकर बिठाया गया। बहुत खूबसूरत लग रही है वो आज, दानियाल इसके कान के पास बोला तो हल्का सा मुस्कुरा दी। थैंक यू, मुझे माफ करके अपनाने के लिए। वो बोली तो दानियाल ने हैरानगी से इसे देखा। इससे पहले कि वो इससे कुछ पूछता, मूसा और दुआ लड़ते हुए स्टेज पर आ गए। भैया देखिए ना, मुझे मोटी मोटी कहे जा रहा है, दुआ झुंझलाकर बोली। दानियाल और मोमना इनकी लड़ाई पर गहरा सांस भरते मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद मोमना रुखसत होकर आगा मेंशन पहुंच चुकी थी। कुछ रस्मात के बाद इसे दानियाल के रूम में पहुंचा दिया गया। दानियाल हुमैरा खान के कहने पर इनके रूम में गया तो वो संजीदगी से इसे देखती सामने रॉकिंग चेयर पर बैठ गई। तुम्हें पता है मेरे नाम किसी लड़की ने तुम पर माँ बनने का इल्जाम लगाया था, वो किसकी भेजी हुई थी? हुमैरा ने कहा तो वो चौंक गया। फिर हुमैरा ने इसे मीरा और मोमना की गुफ्तगू का वीडियो दिखाया। वो शौक सा देखता जा रहा था। फिर वो एक झटके से मुड़ा और भागता हुआ पोर्च में आया और फिर गाड़ी को निकालता बेमकसद सड़कों पर दौड़ने लगा। इसकी आंखों में वहशत बढ़ती जा रही थी और फिर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़कर इसका माथा जोर से स्टीयरिंग से टकराया और खून बहने लगा। फिर वो गाड़ी मोड़ता वापस घर पहुंचा और मुश्किल चलता अंदर आया। जब इसने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो मोमना तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। दानी, ये क्या हुआ? चोट कैसे आई? वो मुतहरफिश अंदाज में बोली। वो यकटक इसके चेहरे को देख रहा था। मैं किसी को बुलाती हूँ, वो कहती हुई मुड़ने लगी तो वो इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता, इसे बाहों में बढ़ता दिखे जा रहा था। मोमना को इसकी सर्द निगाहों से किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो इसके रुखसार पर हाथ फेरता इसकी गर्दन तक लाया और इसे दबोच कर इसे दीवार से चिपका दिया। वो खुद को छुड़वाने के लिए भरपूर मुज़ाहमत कर रही थी। फिर वो इसे छोड़ता पीछे हुआ तो फांसती हुई इसे देखने लगी। पर पागल हो गए हो क्या? वो मुश्किल बोली तो वो सर्क आंखों से इसे देखने लगा। क्यों किया तुमने धोखा? मुझे तुम्हारे धोखे के बारे में पहले मालूम होता तो मैं भी से शादी नहीं करता। वो बोला तो मोमना चौंक गई। मैंने बताया था और मुझे लगा कि तुम मुझे माफ कर चुके हो तो इसीलिए बारात लेकर आए हो। झूठ पे झूठ बोलती हो तुम। वो चीखा तो मोमना के लब फड़फड़ा कर रह गई। प्लीज तानी, हम बैठ कर कोई बात नहीं करनी। वो इसकी बात बीच में काटते हुए बोला और फिर उठकर वॉशरूम की जाने बढ़ गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बेड पर आकर लेट गया। मोमना भी भोजन दिल से उठकर पास आई तो वो पहलू बदलता इसे बाजू से खींचकर करीब करता। उस पे झुका। जो भी तुमने किया, मगर तुम्हें बड़े पैसे लगा कर लाया हूँ तो अब वो तो पूरे करने ही पड़ेंगे। कुछ दिन एंजॉय करके छोड़ दूंगा, वो जहर कुंद लहजे में बोला तो मोमना सिसकारी बढ़ने लगी। फिर वो इस पर अपनी वहशत उतारने लगा। इसकी शिद्दतों से मोमना सिसकते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके सामने हाथी चली गई। वो पुरसकून होकर सो चुका था और मोमना पूरी रात रोती रही थी। फिर वो उठकर फ्रेश होने चली गई। फिर वो नमाज अदा करके कितनी देर सजदे में गिरी, हिचकियों से रोती रही और फिर आकर इसके पहलू में लेट गई। दानियाल उठकर फ्रेश हुआ और बाहर निकल गया। 2 दिन के बाद वलीमा था और फिर पूरा दिन इसने बाहर गुजारा था और शाम को घर पहुंचा। इसने शहीर के साथ वहां बदतमीजी की तो मोमना लब बेच कर इसे देखने लगी। शहीर बहुत परेशान सा वापस गया था। मोमना घर आकर जेवरात उतार रही थी कि जब भी वो अंदर दाखिल हुआ। समझती कहने आप खुद को, आपको जो भी कहना था वो मुझसे कहते, मेरे भाई को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तल्ख लहजे में बोली। दानियाल ने इसे बाजू से पकड़ते हुए वार्डरोब से चिपकाया। हुई तकलीफ तुम्हें? जब तुमने मेरी फैमिली के साथ ये सब किया था तब मुझे इससे कहीं ज्यादा तकलीफ हुई थी।
کوئی دنیا کے سامنے تم نے میری فیملی کا تماشا بنا دیا۔ تمہاری تو محبت بھی دھوکا ہے۔ وہ اس کے جبڑے بیچتے چبا چبا کر بولا۔ تو مومنہ کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ انہیں دکھ دیتا ہوں اس سے کہیں زیادہ، مجھے درد ہوتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر بولا اور پھر اسے پیچھے دھکیلتے تیزی سے اپنا ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ کہیں جا رہا ہے کیا؟ موسیٰ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ہاں، مجھے بہت گھٹن سی ہو رہی ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ دانیال نے کہا۔ چل میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، انجوائے کرتے ہیں، موسیٰ نے کہا اور پھر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ارے یار، اپنا والا ٹیپ ریکارڈ تو چلا، آج تیرے پسند کا کچھ سنتے ہیں، اس نے کہا تو دانیال نے ٹیپ ریکارڈر چلاتے ہوئے اس میں سے مومنہ کی آواز گونجنے لگی۔ دانیال، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ وہ جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا وہ دراصل میں نے سب کروایا تھا۔ پھر آپ کا جیل جانا، ان سب کے پیچھے میرا ہاتھ تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ آپ نے موسیٰ کو میرے خلاف بھڑکا کر مجھے کریکٹر لیس ثابت کیا تھا۔ میں آپ کی اور آپ کے موم کی سب باتیں سن چکی تھی۔ بس میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ میرے اس گناہ کی سزا مجھے جو مرضی دے دیجیے، مگر پلیز مجھے دھوکے باز مت سمجھیے، کیونکہ میں خود کو محبت میں دھوکہ دینے والی نہیں کہلوانا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو کل میں آپ کو نکاح کے لیے دے کر اپنی معافی مل گئی کا یقین کر لوں گی، اور پھر ہم کل سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے، جس میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا، صرف محبت ہی محبت ہوگی۔ ریکارڈنگ جیسے جیسے وہ سنتے ہیں، ان کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ موسیٰ نے غصے سے اپنی مٹھیاں پینچ لی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دانیال نے بھی اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر موسیٰ کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایم سوری یار، میں نے تیرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ دانیال نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا۔ معاف کر دوں تمہیں؟ کیا تم نے معاف کیا ہے اسے؟ اس نے تو صرف تم سے تمہارے کیے ہوئے گناہ کا بدلہ لیا تھا نا، تو کیا غلط کیا؟ اس نے جو بھی کیا تھا اس میں بہت کچھ سچ ہی تھا نا، مگر تم نے کیا کیا؟ اسے مجھ سے الگ کیا اور یہاں تک کہ اسے کریکٹر لیس کہلوایا میرے منہ سے، اور پھر اس نے بدلہ لیا تو تم نے اس بدلے پہ بدلہ لیا اور پھر مجھے بھی شامل کر لیا۔ موسیٰ نے چلا کر کہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے مجھ سے بدلہ اس چیز کا لیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میری اور مما کی کنورسیشن سن چکی ہے۔ دانیال نے گلاویل لہجے میں کہا۔ کیوں کیا تھا تم نے ایسا؟ موسیٰ نے اس کے کنوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ دعا کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ مجھے بہت چاہتی تھی، تو میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دانیال نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ تیری بہن کی خوشی مجھ میں تھی، تو میرے دل کے ہزارہ ٹکڑے کر کے تم نے مجھے توڑنا منظور کر لیا۔ سوری بول رہا ہوں نا، اب مجھے بس اپنی مومنہ سے معافی مانگنی ہے۔ دانیال نے بے بسی سے کہا۔ نہیں، تیری کوئی معافی قبول نہیں مجھے۔ اب دیکھ تیرے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ تیری بہن کو تو اب میں کبھی نہیں اپناؤں گا، مگر اس سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب دوست دھوکہ دیتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے۔ موسیٰ نے چلا کر کہا۔ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ دانیال نے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جیسے تو نے مومنہ کو مجھ سے چھینا تھا، ویسے ہی میں تم سے اسے واپس لوں گا۔ کل تیرا ولیمہ نہیں، طلاق ہوگا۔ موسیٰ، خبردار جو میری بیوی کے بارے میں تم نے ایسی بکواس کی۔ دانیال دھاڑا۔ یہ بکواس کو حقیقت کا روپ میں دوں گا۔ دانیال غصے سے اس پہ جھپٹا اور اسے رکھ کر دو چار زور سے تھپڑ مارے۔ میری بیوی سے دور رہنا، دانیال نے اسے وارننگ دی۔ وہ واپس مڑ گیا۔ پیچھے کھڑے موسیٰ کا دماغ الٹ گیا۔ اس نے تیزی سے زمین پر رکھی اینٹ اٹھائی اور اس کے سر پہ دے ماری۔ دانیال کراہتے ہوئے اوندے منہ ہرا اور پھر وہ کراہتا ہوا سیدھا ہوا تو موسیٰ نے دوسری اینٹ اس کے ماتھے پر ماری۔ دانیال کی چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ موسیٰ اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ پھر وہ اسے کندھے پہ اٹھا کر فارم ہاؤس میں لے آیا اور اسے وہاں باندھ کر واپس پلٹ گیا۔ دانیال کی جب آنکھ کھلی تو خود کو رسی سے بندھا دیکھ کر وہ شاکڈ ہو گیا۔ موسیٰ منہ چلا گیا۔ پھر وہ رسی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر رسی بہت مضبوطی سے بندھی تھی۔ پھر چلاتے چلاتے شام ہو گئی، مگر اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دین محمد اندر داخل ہوا، ٹرے تھامے ہوئے۔ دین محمد، میری رسیاں کھولے، دانیال نے کہا۔ نہیں صاحب، ہم موسیٰ صاحب کے خلاف نہیں جا سکتے، دین محمد نے کہا۔ دین محمد، پلیز مجھے جانے دیں، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، مجھے پلیز، وہ بہت معصوم ہے، ایک بار اسے اپنی بیٹی کی جگہ رکھ کر سوچو۔
دانیال نے انتجائیہ انداز میں کہا۔ دین محمد سر جھکا کو باہر نکل گیا۔ دانیال نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد دین اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس نے دانیال کی رسیاں کاٹ دی اور باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ وہ سڑک پر بھاگتا جا رہا تھا کہ اچانک رک گیا۔ دانیال خان، مومنہ کی محبت کے تو قابل نہیں ہے، تو اس کا سامنا کس منہ سے کرے گا؟ دانیال کے اندر سے آواز آئی۔ اس کے قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ قدموں کو گھسیٹتا ہوا فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو مجبور سا شخص کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دانیال کو اس کی نظریں اپنے اندر گھرتی محسوس ہوئی۔ دانیال نے گھبرا کر جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کس سے چھپ رہے ہو برخوردار؟ اس آدمی نے پوچھا۔ خود سے چھپ رہا ہوں بابا جی، دانیال نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ بابا جی میں نے گناہ کیا ہے بہت بڑا۔ میں اللہ کے آگے بھی شرمسار ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ میری بخشش بھی نہیں ہوگی۔ دانیال گلوگیر لہجے میں بولا۔ کیا تیرے گناہ بنی اسرائیل کے اس شخص سے بھی زیادہ بڑے ہیں جس نے 100 قتل کیے تھے؟ اور اس کے بعد بھی اس نے صرف اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس شخص نے کہا، بابا جی میرا ایک گناہ بھی شاید اس کے 100 قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ دانیال نے سر جھکا کر کہا، تیرے گناہ جتنے مرضی بڑے ہوں مگر اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ برخوردار، جا میرے بچے، اس اللہ سے توبہ کر، وہ ضرور بخشے گا۔ دانیال نے جلدی سے اس مجہول انسان کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور پھر رکشہ کروا کر آغا مینشنز کے لیے روانہ ہوا۔ وہ گھر پہنچا تو پورا گھر برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو مومنہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگ کر کوٹ کوٹ کر رو دی۔ مم، میں بہت ڈر گئی تھی، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ بس میری جان، دانیال نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ پھر مومنہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کے خون آلود کپڑے دیکھ کر متوحش ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ تڑپ کر بولی۔ دانیال نے دعا کے ساتھ کھڑے موسیٰ کو دیکھا۔ بس ذرا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، دانیال نے کہا۔ موسیٰ نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ چلو دانیال، مجھے اندر جا کر ذرا چینج کر لو، ایلے ہی بہت ٹائم ہو گیا ہے، آغا جان نے کہا۔ دانیال سر ہلا کر اندر بڑھ گیا۔ تو کچھ دیر بعد وہ لوٹا تو سب لوگ لان میں سٹیج پر کھڑے تھے۔ پھر 1-2 تصویروں کے بعد ولیمے کا کھانا سرو کیا گیا اور سب مہمانوں کے جانے کے بعد آغا جان نے سب کو لانچ میں اکٹھے ہونے کو کہا۔ تو بچوں، اب موسیٰ اور دعا کی شادی میں ڈیٹ بھی فکس کر لے، آغا جان نے کہا۔ نہیں آغا جان، ابھی مجھے ایک بزنس کورس کے لیے ابراڈ جانا ہے، تو اس کے بعد میں شادی کا سوچوں گا۔ دانیال نے اس کے جواب پر لب بینچ دیے۔ چلے جیسا چاہیں، آغا جان نے کہا۔ پھر ایک ایک کر کے سب اٹھ کر اپنے روم کی طرف چلے گئے اور لاؤنج میں موسیٰ، ہادیہ اور دانیال رہ گئے۔ پلیز موسیٰ، دانیال کو معاف کر دے، اور پلیز دانیال کے کیے کی سزا دعا کو مت دے۔ دعا آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور ایسی محبت کی قدر کریں، اور اگر آج نہ قدری کریں گے تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ حقیقی خوشی کو ترسیں گے۔ مومنہ نے کہا، فکر مت کریں، میری دعا کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور دعا اور میں پرفیکٹ کپل ہوں گے، اور بس کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں تو واپس ضرور آؤں گا، موسیٰ نے مسکرا کر کہا۔ دانیال اور مومنہ نے اطمینان کا سانس لیا اور آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں وہ سوچتے ہوئے مسکرا دیے۔ 1 سال بعد حرم شریف کے صحن میں آغا مینشن کے سب فرد بیٹھے تھے۔ حج کے سارے مناسک پورے کرنے کے بعد وہ پرسوں کی فلائٹ سے پاکستان واپس جا رہے تھے۔ دانیال اپنے بیٹے ابو بکر کے ساتھ لگا تھا، اور فاطمہ اور شہیر اپنی بیٹی ام ہانی کے ساتھ، اور مومنہ دعا کسی بات پر کسر کر رہی تھی۔ سب لوگ کعبے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو یہاں بار بار بلائے، فاطمہ نے کہا۔ آمین، سب نے کہا۔ آغا جان، اگر موسیٰ اور دعا کا یہیں پہ نکاح ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اچانک مومنہ نے خوشو خصوع کے ساتھ نماز پڑھتے موسیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آغا جان نے کہا، تو پھر کھڑے ہو کر اعلان کرو دانیال، آغا جان نے کہا۔ دانیال نے اپنے بیٹے ابو بکر کو گود سے نکالا اور کھڑا ہو کر اعلان کیا، بہت بہت مبارک ہو۔ ایک باریش نوجوان سر پہ امامہ سجائے ہوئے تھا، اس نے پاس آ کر کہا، اور اس کے ساتھ 2 برقعے میں خواتین تھی۔ ڈاکٹر ہاشم؟ آغا جان نے چونک کر کہا، جی میں ڈاکٹر ہاشم ہوں۔